सेंचुरी, पहले सेंचुरी प्रधान कप में। প্রথম সেঞ্চুরিটি এসেছে মুখতারের ব্যাট থেকে। মুখতার অভিবাদন গ্রহণ করছে দর্শকদের কাছ থেকে। इस बार उड़ाकर खेला है, जी हाँ, और छक्का भी मिलेगा। পরের বল কাঞ্চন আর মুখতার বল। মুকুল নায়ক মহাশয়া ওনাকে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের ক্লাবের সদস্য। আপনি চালিয়েছেন সপাটে, বল তবে সীমানাটার ওপারে। দৌড় শুরু করেছেন বোলার পল্টু। আর এবার আর পরের বল চালিত ব্যাটের শানিত চুম্বনে বল যাবে সীমানাটার ওপারে, দিয়ে যাবে আবারও 6 রান। অনির্বাণের প্রথম 8 ओवर। जी हाँ, इस गेंद को पड़ा भी है और जड़ा भी জীবনদানের है। ভরপুর সফলতা প্রত্যেকে অর্জন করেছে। সপ্তম ওভারের প্রথম বল চলেছে, ব্যাট কথা বলেছে। আর वहाँ से कुछ ही रनों के लिए वो चूक गए और इसी এই ম্যাচে जी हाँ जरूर मुख्तार ने ये जरूर अपने आप, जी हाँ जरूर सेंचुरी की तरफ थोड़ी और पैर बढ़ाने हैं अपने आप। जी हाँ जरूर। এবং পরের বল 6। जी सेंचुरी। इस छक्के के साथ अपना सेंचुरी पूरी करते हुए यहाँ पर मुख्तार मुख्तार बल्ला उठाइए, सेंचुरी, पहले सेंचुरी प्रधान कप में।